मोयड्या पंचायतीन म्हाका एक नोटीस तेजी कॉपी धाडल्या सांगपा की 14 तारखेर जुना म्हयन्याचे एक स्पेशल ग्राम सभा मिटींग आपयलें म्हण तें वाचून म्हाका शॉक आयली कित्याक ते ग्राम सभाक एकू इशू आहा डिस्कशनाक आनी तें कितें नोटिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज इन स्टेट्स तुमकां उगड आसा हा 2020 आमच्या गोंयच्या सरकारान 56 विलेजीस आमचे गोंयचे नोटिफाय केल्ले अंडर गोवा लँड रेवेन्यू कोड एज अर्बन विलेजीस आमी ओपोज केल्ले हांव पासून तेन्ना हांवें ओपोज केलो तेन्ना मागीर सरकारान फेब्रेर म्हयन्यान 2020 नोटिफिकेशन काडलां सांगून ते विथड्रॉ केले म्हण आयज ही नोटीस वाचून फाटल्यान पंचायतीन एक लेटर गायल्या दाखोवपाक की आतां रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही परत रिवायव करूंक सोदता म्हण आनी उतर कितें नाव द गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू रिविजीट द प्रोपोजल रिगार्डींग नोटिफिकेशन ऑफ अर्बन एरिया आनी ते नोटिफिकेशनान केल्ले ते तेन्ना आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आल्दोना गांव आसा मोयड्या गांव आसा दुसरे गांव पासून बार्देस तालुकान आहात ते अंजुना कालांगूट कांदोलीं कोलवाले कोर्लीं गिरी नेरूल पेन्या द फ्रांका पिलेर्न रेज मागूस सालिगांव साल्वादो दुमून सालोय म्हणटात ते सियोली आनी सुकोर सेरोला म्हणला आतां हे सगळे बार्देस तालुकान दुसरे पासून आहात हांव तें नोटिफिकेशन घातां तुमकां पळोवपाक सगल्यांक आतां हांव सांगूं सोदतां की हे नोटिफिकेशन आमी ओपोज करूंक जाय हो प्रोपोजल आहा तो रिविजीट म्हणटात ते आमी ओपोज करूंक जाय 14 तारखेर हे म्हयन्याचे म्हणलो आयतार हांव पंचायतीन वयतलो आमदार म्हूण म्हाका रायट आसा वचपाक अटेंड करपाक म्हूण मोयड्या म्हजें गांव न्ही म्हूण कित्याक हांव वोटर न्ही मोयड्याचो म्हाका रायट आहा उलोवपाक म्हूण वोट करूं न्ही म्हूण हांव उलयतलो आनी लोकांक गायड करतलो कित्याक हें आमकां बरें न्ही म्हूण आनी कित्याक हांव ओपोज करतलो आनी लोकांक मागीर डिसिजन घेवन दी म्हूण हांव लोकांक सगल्यांक एक वॉर्निंग दिता जागे जायात तुमी आतां टायम हो तुमचो हातीन घेवपाक कित्याक नाजाल्यार तुमचें अर्बन करून तुमचे गांव काबार करतले हांव मोयडेकारां स्पेशली एक आमंत्रण दितां की हो ग्राम सभा आहात तो फकत थोडे रेग्युलर न्ही सगळे गांवचे लोकांक मोयड्याच्या गांवांक कित्याक दुसऱ्या लोकांक रायट ना मोयड्या गांवां येवपाक दीस इज नॉट लायक अ सोशल एक्टिविजम दीस इज ग्राम सभा फकत गांवच्या लोकांक रायट आहा अटेंड करपाक आनी हांव आमदार म्हूण म्हाका रायट आसा सो सगळे मोयडेकाराक हांव अपील करतां मातशें तुमी येयात थिंगा गांव साल्वार करपाक आनी हें करूंक दिवपा न्ही म्हूण आमी ओपोज करया त्या दिसा सो आय इवन अपील टू ऑल द पीपल फ्रॉम मोयरा टू प्लीज कम फॉरवर्ड देर इज अ प्लॅन अ सिनिस्टर प्लॅन to classify amongst other villages Moira village as an urban village under the land revenue code and we need to stop this otherwise the beauty of our villages will be spoiled large scale development will be allowed cost will have to be paid by the local residents so the old the young everybody residing even the youth I appeal to you please come in large numbers for the Gram Sabha which I will also be attending and let us take a conscious decision to save our village.